بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुख्तलिफ़ उलमा इकराम के दुरूस को सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अल इहसान मीडिया सेंटर को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि नए दुरूस के मुतालिक आपको बर वक्त इत्तला हो सके। शुक्रिया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.